یک جنگجوی مرگتلبی طالب روزی 21 فеврал خودро дар назди додгоҳе дар шаҳри Тангӣ тарконд ва дасти кам 5 нафарро кушт. Мақомоти Покистон гуфтанд дар ҳамла 3 нафар ширкат доштанд ва 15 нафари дигарро маҷрӯҳ карданд. ду маргталаби дигарро ки камарбанди тарканда доштанд қабл аз вуруд ба бинои додгоҳ маъмурони пулис куштанд. उन्होंने कचहरी के अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी। सबसे पहले उन्होंने पिस्टल और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। पुलिस ने रिटेलिएट किया। 15-20 मिनट का पुलिस मुकाबला हो गया और ये जितने भी खुदकश हमला और आए थे सबको पुलिस ने हिट करके वो ब्लास्ट कर दी। 6 बंदे या 5 बंदे शहीद हो चुके हैं, 4 पुलिस वाले जख्मी हैं, 15 टोटल